banget. Shockbreakernya keras banget deh. Gimana kita? Ini Pak. Mana adek? Sini. Masa? Yang ada doggy, kita mau ke situ. Kami takut. Bawah kita dek. Kenapa? Enak dek, tanjakannya dek, enteng banget dek. Gila bener Vespa ini. Kenapa? Oke. Iya dong, kan tadi, iya sana tadi. Buat apa bawa duit? Tadi beli bensin rencananya.
sih. Pegangan itu Bapak, makanya. Ayo, udah Bang. Pegangan dulu, kacamata nggak sibuk. Pegangan Bapak. Kita sini loh. Ya Allah. Elah deh, halus